अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो मेरा नाम है सईद माज गिलानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों आज की वीडियो में बहुत ही कमाल प्रोडक्ट लेके आया हूँ और एक प्रोडक्ट ऐसे लेके आऊँ जो कि जिसके ज़रिए आप बहुत ही कमाल की फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं, वीडियोग्राफी कर सकते हैं, प्रोडक्ट बी रोल बना सकते हैं, प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ दोस्तों RGB लाइट्स। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो स्पॉन्सर की है जी सुमाल रिग ने। तो सुमाल रिग ने भेजी है जी 2 RGB लाइट्स। तो आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह हमने इसको यूज़ करते हुए प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफी करनी है, उसके बाद हम जो है अपनी फ़ोटोग्राफी कुछ करेंगे और उसके बाद वीडियोग्राफी करेंगे, किस तरह बी रोल वगैरह अच्छे बना सकते हैं। तो सब चीज़ें आज मैं बताऊंगा, इसको किस तरह यूज़ करना है, इसको अनबॉक्स भी करते हैं, क्या क्या इसके अंदर सामान निकलता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी इन लाइट्स के ऊपर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है इसको लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो आप टाइम को ज़्यादा ज़ाया नहीं करते, शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। लीजिए दोस्तों, ये आ चुके हैं जी हमारी लाइट्स। तो क्या हमें भेजिए दोस्तों सुमाल रिग कंपनी ने। सुमाल रिग के बारे में बता दो दोस्तों, ऐसी कंपनी है, चाइना की कंपनी है जो कि मुख्तलिफ किस्म के एक्सेसरीज बनाती है। कैमरा गियर्स के रिलेटेड केज हो गए, मोनीटर्स केज हो गए, कैमरा रिग्स होगी, लाइट्स होगी, यानी कि जो भी ज़रूरत का सामान है वो बनाती है जो कैमरे के लिए आपको इस्तेमाल करना होता है। और पहले भी हमने इसकी काफ़ी सारी प्रोडक्ट जो है अनबॉक्स की हुई हैं। तो इस बार उन्होंने हमें भेजा है जी सुमाल रिग की जो है नई RGB लाइट्स, जो कि है पिक्स M160 इसका मॉडल है। तो ये RGB लाइट है दोस्तों, इसके अंदर आप कोई भी दुनिया का कलर ले सकते हैं, वाइट पे भी है, उसके बाद वार्म वाइट भी इस्तेमाल हो सकती है। अगर आप अच्छी फ़ोटोग्राफी करना चाहते हैं RGB लाइट्स को यूज़ करते हुए तो आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि RGB लाइट बड़ी कूल होती है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। आप मेरे बैकग्राउंड पे भी देख सकते हैं, मेरे काफ़ी सारी लाइटें लगाई हुई हैं RGB, मुख्तलिफ कंपनीज़ की आती रहती हैं। तो इस बार जो है हमारे पास सुमाल रिग की आई है। तो इस बार सुमाल रिग की हम अनबॉक्स करेंगे, इसको चेक करेंगे, इसको टेस्ट करेंगे। तो टाइम को ज़्यादा ज़ाया नहीं करता, शुरू करते हैं जी अनबॉक्सिंग इसकी हम करते हैं जल्दी से। और अब मैं कर रहा हूँ जी इसको ओपन 3, 2, 1 और ये होने वाला है जी दोस्तों अनबॉक्स। एक हो चुका है अनबॉक्स, दूसरा भी हो चुका है अनबॉक्स। तो लीजिए जी बॉक्स को मैंने कर लिया है, इसके टॉप कवर को ओपन। और ओपन करते ही आप देख सकते हैं अंदर से पड़ी हैं जी हमारी RGB लाइट्स। तो बहुत कमाल की खूबसूरत लाइट्स हैं। सबसे पहले इसका सारा सामान बाहर निकाल लेते हैं। ओह वाह, इसके नीचे भी दोस्तों काफ़ी सारा सामान है, तो इसको भी निकाल लेते हैं। तो इसके अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं इसके लिए स्पेशल जो है केबल है, जिससे ज़रिए आप अपनी लाइट्स की करेंगे चार्जिंग। तो चार्जिंग करने के लिए बड़ी कमाल की ओरिजिनल इसके साथ केबल दी गई है। टाइप सी में आता है, तो टाइप सी इसके साथ केबल दी गई है और बड़ी हाई क्वालिटी केबल है, आप देख सकते हैं। और एक जो है बाल हेड भी है दोस्तों, वाओ ये भी बहुत कमाल की चीज़ है। इस बाल हेड का दोस्तों यूज़ भी करेंगे। इसका फ़ायदा ये है, इसके ज़रिए आप अपने कैमरे के ऊपर लगा सकते हैं। अगर आपके कैमरे के ऊपर कोई भी स्क्रू वगैरह या कोई और माउंट नहीं है, उसकी जगह आप बाल हेड को अपने जो है कैमरे के ऊपर लगा कर इसको यूज़ कर सकते हैं। लाइट को टॉप पर भी लगा सकते हैं, स्टैंड वगैरह पर लगाना है उधर भी लगा सकते हैं, उसके बाद टॉप डाउन पर कहीं पर लगानी है वहाँ भी लगा सकते हैं। तो बहुत कमाल का दोस्तों ये जो है बाल हेड है, उसके ऊपर भी आप देखिए स्मॉल रिग की अपनी ब्रांडिंग हुई हुई है। और इसके अंदर देखते हैं क्या है जी। वाह दोस्तों, इसके नीचे और भी सामान है। तो इसके अंदर निकला है जी डिफ्यूज़र है जी लाइट्स का, उसके बाद लाइट्स का है जी यूज़र मैनुअल, जिसको आप रीड कर सकते हैं। मैंने तो आज तक कभी यूज़र मैनुअल रीड नहीं किए। तो 2 डिफ्यूज़र हैं जी। इस डिफ्यूज़र का दोस्तों फ़ायदा ये है कि इसके ज़रिए आप अपनी लाइट, अगर आपको कहीं सॉफ्ट चाहिए तो सॉफ्ट लाइट अपनी बना सकते हैं, यानी कि आपको शार्प लाइट नहीं चाहिए तो उसके लिए आप डिफ्यूज़र का इस्तेमाल करते हुए सॉफ्ट लाइट बना सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। उसके बाद इसके अंदर भी वो भी पड़ा है। और ये चीज़ है जी इसके अंदर जो कि है पाउच। दोस्तों देख सकते हैं कितने कमाल के खूबसूरत पाउचेज़ हैं। 2 पाउच हैं जी इसके अंदर सुमाल रिग की तरफ से, आप देख सकते हैं। तो सुमाल रिग की अपनी जो है ब्रांडिंग हुई हुई, इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं सुमाल रिग लिखा हुआ है। तो 2 पाउचेज़ हैं और उसके बाद बॉक्स हो चुका है जी खाली, इसको करते हैं साइड में। तो ये आ चुकी है जी हमारी लाइट। तो इन लाइट्स के अंदर सबसे अच्छी चीज़ लगी है दोस्तों, इसके अंदर जो है हनी ग्रिड भी लगी हुई है। तो इस ग्रिड का फ़ायदा ये है कि अगर आप जो है सब्जेक्ट के ऊपर लाइट दे रहे हैं तो आप चाहते हैं कि इर्द गिर्द को जो है लाइट कंज्यूम ना हो या इर्द गिर्द लाइट जो है ना जाए, तो आप इस हनी ग्रिड को यूज़ करते हुए सिर्फ एक सब्जेक्ट के ऊपर ही अपनी लाइट को फोकस कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको ऑन करके भी दिखाता हूँ, ये ऑन कहाँ से होगी, यहाँ से दोस्तों ऑन होगी। अभी आप देख सकते हैं ये ऑन हो चुकी है। अभी मैं इसको यहाँ पर मार रहा हूँ, हालांकि मेरे जो है फेस के करीब है, फिर भी मेरे फेस के ऊपर कोई लाइट नहीं है। अगर मैं हल्की सी इधर टर्न करता हूँ, आप देख सकते हैं मेरे फेस के ऊपर ग्लो आ गया है।
تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی سبجیکٹ کے اوپر جو ہے اپنے جو ہے لائٹ کو فوکس کروانا اس کی جگہ اس کے لیے جو ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی کمال کی پورٹیبل لائٹ ہے دوستوں. مجھے بہت کمال کی لگتی ہیں یہ اس طرح کی پورٹیبل لائٹس, کیونکہ مجھے بہت شوق ہے اس طرح کی لائٹس رکھنے کا. تو پہلے بھی ہم نے کئی کمپنیوں کی ہوئی ان باکس, تو آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی خوبصورت دوستوں لائٹ ہے. اور فرنٹ پہ دیکھ سکتے ہیں آپ RGB LEDs وغیرہ ہیں اس کے اندر. اور بیک سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی LCD ہے. اس کے بعد یہاں پر دوستوں رائٹ سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو سیٹ کا بٹن مل جائے گا, جس سے آپ جو ہے مختلف فنکشن اس کے سیٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد دوستوں یہاں پر آپ کو فنکشن کا بٹن مل جائے گا. اس کے بعد ڈیمنگ کا ایک ویل مل جائے گا, جس سے آپ اپنی لائٹ کو کم زیادہ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد دوستوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے والی سائڈ پہ آپ کو ایک پاور بینک کا آپشن مل جائے گا, یعنی کہ یہاں کی USB پورٹ ہے جس کے ذریعے آپ کسی اور چیز کو بھی اس کے ذریعے چارج کر سکتے ہیں. یعنی کہ یہ لائٹس ایز اے پاور بینک بھی دوستوں یوز ہو سکتی ہیں. اگر ایمرجنسی آپ نے کسی چیز کو چارج کرنا ہے, موبائل وغیرہ کوئی بھی پروڈکٹ ہے جو 5 وولٹ لیتی ہو, تو اس کے ذریعے USB لگا کر آپ اپنے جو ہے کسی بھی پروڈکٹ کو چارج بھی کر سکتے ہیں. بہت کمال کی چیز ہے. اس کے بعد Type-C کی اس کے اندر پورٹ دی گئی ہے, جس کے ذریعے آپ جو ہے اس کو چارج کر سکتے ہیں. ان لائٹ کو چارج کرنے کے لیے Type-C کی ضرورت پڑے گی چارجر کی. اور اس کے بعد ٹاپ پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا آن آف کا بٹن ہے, جس کے ذریعے آپ اپنی لائٹ کو آن آف کریں گے. تو یہ اچھی بات ہے دوستوں, آن آف کا بٹن دیا گیا ہے اور کافی اچھے اس کے فنکشن وغیرہ مجھے لگے ہیں. تو کافی کمال کی پروڈکٹ ہے اور کافی اچھی پروڈکٹ ہے. اور نیچے جو ہے 1/4 کا اسکریو کا آپشن ہے, جس کے ذریعے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو یہاں سائڈ پر بھی ہے, تو 2 جگہ اسکریو کا آپشن دیا گیا ہے. تو اب باری آ چکی ہے اس کو پاور آن کرنے کی. تو پاور آن میں نے کر دیا. اس کے بعد پاور آن کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستوں, آپ یہاں پر ایک مختلف قسم کے فنکشن ہے, جیسے کہ سین موڈ یہاں پر لکھا آ رہا ہے. اور اس کے بعد اگر آپ کوئی اور فنکشن چینج کرنا چاہتے ہیں, سیٹ کا بٹن دبا کے آپ HSI موڈ میں آ سکتے ہیں, جس کے اندر کوئی بھی کلر لے سکتے ہیں. اس کے بعد ڈیمنگ کا آپشن کو یوز کرتے ہوئے آپ اس کی جو ہے برائٹنس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد دوبارہ سیٹ کا بٹن دبا کے CCT موڈ پہ آ سکتے ہیں, جس پہ آپ کیلوین ٹمپریچر جو ہے میکسیمم 225 سے لے کر دوستوں آپ 8500 کیلون تک اس کو کر سکتے ہیں, جو کہ پیور وائٹ ہے. اور اس کے بعد اگر میں اس کو 2500 پہ لے جاتا ہوں, آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہو جائے گی گولڈن لائٹ. تو بالکل گولڈن ہو چکی ہے. اس کے بعد HSI موڈ کے ذریعے اس کا سین موڈ ہے. سین موڈ کے اندر آپ کافی سارے اس کے آپشن سلیکٹ کر سکتے ہیں, جیسا کہ اس کے اندر سب سے پہلے سین موڈ کے اندر ایک آپشن ہے دوستوں, جیسے کہ یہ کوپ کا آپشن آ چکا ہے. اور کوپ کار جو ہوتی ہیں, اور اس کے بعد مختلف اور قسم کے فنکشن دے سکتے ہیں. اور اس کے بعد دوستوں اس کے اندر جو ہے مختلف جو ہے پارٹی موڈ ہے, جس کے ذریعے کافی ساری جو ہے لائٹس آٹومیٹک چینج ہوتی رہیں گی. اس کے بعد جو ہے فالٹی یا الیکٹرک شاک وہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. چوتھا جو ہے اس کے اندر دوستوں CTT موڈ ہے, یعنی کہ فالٹی بلب ٹائپ. تو 3-4 اس کے اندر ایفیکٹ ہیں جو کہ مجھے کافی اچھے لگے ہیں, لیکن زیادہ تر جو ہے میں اس کے اندر HSI موڈ کو ہی استعمال کروں گا. تو اب میں بتاتا ہوں کہ آپ اسے کس طرح کی اچھی کول فوٹوگرافی کر سکتے ہیں. تو لیجیے دوستوں, ابھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں جو ہوں اپنی لائٹس کو یوز کرتے ہوئے کچھ جو پکچر کلک کر رہا ہوں, جہاں پر میں نے جو ہے لائٹ کی بھی انٹینسٹی بہت کم کی ہوئی ہے, تاکہ ہم اپنے لینس کی پکچر لے سکیں. اور اس کے بعد میں جو ہوں کچھ شیٹ وغیرہ کو رکھ کے کچھ ریفلیکشن سے اچھی پکچر لوں گا. اور اس کے بعد ہم اپنے لائٹس کے جو کلرز ہیں اس کو بھی آپس میں چینج کر لیں گے, چیک کریں گے کہ آیا کلرز کو چینج کرتے ہوئے ہمیں کس طرح کی جو ہے پکچر کوالٹی ملتی ہے. اور ایک سائڈ پہ میں نے گرین رکھ لیا, ایک سائڈ پہ بلو رکھ لیا, تو دونوں سائڈوں پہ جو ہے مختلف کلر ہونے سے ہمارے جو ہے پروڈکٹ کے اوپر بہت ہی کمال کا ایفیکٹ آ رہا ہوتا ہے. ان کی سائڈوں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈ, آپ کے بلو اور گرین کا ایفیکٹ آتا ہے. اور اس کے بعد آپ اس طرح لینس کے علاوہ بھی کئی اور پروڈکٹس کو رکھتے ہوئے آپ پکچر کو کلک کر سکتے ہیں. آپ چاہیں تو اس کے ساتھ لانگ ایکسپوجر پکچر وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں, اور بغیر لانگ ایکسپوجر کے بھی یوز کر سکتے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کے ساتھ جو ہوں کچھ لانگ ایکسپوجر پکچر بھی بناؤں گا, اور اس کے علاوہ کچھ اور پروڈکٹس کو رکھ کے بھی ہم لانگ ایکسپوجر پکچر کو کلک کریں گے. تو لیجیے دوستوں, آپ نے دیکھا ہم نے اپنی لائٹس کو یوز کرتے ہوئے اپنے جو ہے پروڈکٹ کی فوٹوگرافی کی. ہم نے جو ہے لینس کی تھوڑی سی پکچر بنائی, کچھ جو ہے ہم نے اپنے اسٹینڈ کی, موبائل اسٹینڈ کی پکچر وغیرہ بنائی, سمپل بھی اور لانگ ایکسپوجر بھی. تو لانگ ایکسپوجر میں بہت سارے ایفیکٹ آپ اس لائٹ کو یوز کرتے ہوئے لے سکتے ہیں. اور بیک سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے ساتھ اپنا جو ہے لوگو بھی لگا لیا ہے.
और अब ये लाइट हो चुकी है जी पक्की हमारी। तो लेज़र के ज़रिए मैंने इसके ऊपर लोगो बना लिया, तो मुझे बहुत कमाल की लाइट लगी है, ख़ास तौर पे इसकी ग्रिड जिसके ज़रिए आप एक जगह अपनी जो है लाइट को फोकस कर सकते हैं। तो अगर तो आपको ये प्रोडक्ट सुमाल रिक की पसंद आई है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से चाहे आप इसको बाय कर सकते हैं और अपने लिए बहुत ही कमाल की कूल इफेक्ट वाली वीडियोज़ और फोटोज़ बना सकते हैं। तो मिलूंगा दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, इस तरह अच्छी अच्छी वीडियोज़ को लेके आता रहूँगा। अगर दोस्तों आप नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पर मैं टेक रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। तो मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।